Yo 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 yo, welcome back again with me in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead, gua Valhead. Kali ini gua mau mainkan sebuah game yang lagi trending ya, trending topik di genre-nya. Dan ini masuknya action role playing game ya, ARPG cuy. Mirip kayak Genshin Impact, mirip kayak WoW, Wuthering Waves, terus ToF ya, Tower of Fantasy, mirip juga kayak Metria dari Asobimo, Metria Starlight ya dari developer game Asobimo, mirip kayak Black Desert Online ya, Black Desert Online yang di PC atau Black Desert Mobile ya, BDOM, Black Desert Online Mobile. Nah, cuman dengan grafik yang katanya jauh lebih bagus dan memang peminatnya pun banyak cuy. Jadi peminatnya game ini tuh banyak. Judul dari gamenya sendiri, the title of game itself is Arknights Enfield. Ada rilisan sebelum game Arknights Enfield ini, yaitu Arknights-nya AE ya, Arknights-nya aja, itu sudah lama rilis gitu ya. Cuman itu turn based, jadi strategic role playing game SRPG. Kalau ini action role playing game atau ARPG ya. Jadi beda genre cuy, beda genre. Kalau ini bisa tebas-tebas kombonya, langsung skillnya langsung dipakai, langsung jebret gitu ya, lawan monster, lawan musuh, enemies. Nah kalau di Arknights-nya AE itu bergiliran cuy, untuk sistem battlenya sama kayak HSR, Honkai Star Rail, terus Hair of Light, terus banyak lah ya. Kalau dari Asobimo-nya sendiri kayak Alchemia Story bener itu. Nah di sebelah langsung aja ya, di right bottom corner of the screen, jadi di sebelah kanan bawah layar itu ada pilihan server cuy. Nah pilihan servernya juga ini nggak beranak pinak, hanya ada dua, antara Asia itu berarti keseluruhan Asia, mau Asia Tenggara ataupun Asia Timur, kayak Jepang, Korea, dan Cina itu masuknya Asia Timur. India juga Asia Barat kalau nggak salah ya. Nah yang Asia Tenggaranya kan kayak Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura gitu ya. Filipina juga masuknya Asia Timur. Nah ini kita akan pilih Asia AE, di bawahnya ada Eropa, tapi pingnya kalian bisa lihat pingnya parah banget, hanya sampai 251 millisecond ya, millisecond, ms tuh millisecond kalau nggak salah. Nah kita akan pilih tetap sesuai Asia. Di sebelah kanan atas layar atau in the right upper corner of the screen ya, there was a few optional button, you could click on it or typing on it, choose it ya. Depends what you want, jadi tergantung apa yang kalian mau. Di situ ada kolom berita, di situ announcement ya, jadi kalian bisa lihat jadwal maintenance game ini kapan, eventnya apa yang baru, terus ada pengaturan. Kita cek pengaturan, apakah di sini ada segi bahasa. Yap, ada bahasa, dan ya seperti dugaan gua, kolom teks nanti di bawah layar biasanya ya sepanjang game saat pembicaraan atau komunikasi antara MC kita, main karakter kita, dengan para NPC non player karakter di dalam game sepanjang game ya, itu udah bisa bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak usah takut sama gap bahasa, bisa baca langsung gitu ya dan mengerti. Yang untuk teman-teman yang punya keterbatasan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain. Nah, kalau untuk voice filler, pengisi suaranya ya, di sini ada pengisi suara, cuy, ada pengisian suara juga ya. Voice filler atau voice actress buat isi suara perempuan, voice actor untuk pengisi suara laki-laki ya atau cowok lah.
Nah, di sini baru apa aja nih? Ada Mandarin, ada Inggris ya, ada Jepang dan Korea. Hanya 4 cuy, belum ada bahasa Indonesia ya untuk pengisian suaranya. Sayangnya itu nggak apa-apa. Nah, di bawahnya ada pengelolaan sumber daya suara. Oke, kita buka. Di sini hanya ada Inggris cuy. Oke, jadi nggak jadi masalah ya. Oke ya. Oke, dan kita langsung lanjut aja. Seperti apa gamenya ya. Get into the game. Gue juga penasaran seperti apa gamenya karena belum masuk, belum pernah main. Maksudnya pernah main tapi pernah mainnya di PC sebelumnya, bukan di PC sih, di laptop, lebih tepatnya di laptop. Gue belum pernah mainkan yang versi Android-nya gitu cuy, versi mobile, versi smartphone-nya belum. Nah, di sini kita no gender lock ya, cuy ya. Jadi ternyata bisa cewek, bisa cowok. Tapi kalau gua sih sarankan, karena di sini tuh kayaknya nggak ketemu di game. Setahu gua ya, ini bukan multi-massive online role playing game, tapi tadi action role playing game atau ARPG. Jadi bukan MMORPG. Nah, di sini nggak ketemu player lain, hanya ngejalanin storyline, alur cerita dari gamenya. Jadi sesuai dengan gender kita aja lah. Kan kita juga mau nipu siapa sih? Mau pura-pura jadi cewek atau jadi bukan gender kita ya. Misalkan cewek mau jadi cowok gitu, mau ngapain gitu. Sesuai aja, sesuai. Nah, yep. Akhirnya mulai cuy. Sama ya, sama intronya, sama cuy, intro gamenya sama kayak waktu gua mainin yang versi Steam, versi dari apa, dari PC ya, untuk PC dan laptop. Originium. Mungkin gua akan kencangkan lagi sedikit coy. Isn't confined to one path. This time, leave no regrets. Travel forth, administrator. Nah, kita jadi administrator. Oh, belum bisa lari. Oh, ini baru bisa kanan kiri ya. Baru bisa lihat kanan kiri. Larinya gimana, weh? Perasaan gue kalau yang di PC udah bisa langsung lari. Sentuh virtual joystick, oke. Nah, ini baru oke. Karena kalau jalan lama ya, cuy. Lama bet, anjir. Ada yang jatuh. Terkena apa tuh? Ledakan jatuhnya meteor apa itu ya. Tapi es di sini semua kayak beku gitu ya. Wait a sec, I put on my headset. Okay, done. Let's continue. Ini kayak naik device ya. Buat eskalator atau buat apa, lift ya sebenarnya, tapi liftnya lift dadakan gitu kalau kayak gitu cuy. The first enemy spawn, jadi musuh pertama terlihat.
Selagi bertarung, ketuk tombol melejit untuk menghindari serangan musuh. Hindari tidak akan menyela tahap serangan dasar. Oke, tapi butuh stamina. Oke ya, kalian tinggal baca aja tutorialnya, di pause bisa. Woi. Oke. Nah, itu ada cewek itu. Tapi kita coba keliling dulu. Apakah ada item? No. Nothing here. Jadi nggak ada item. There's no item around. I already check it out, but wow, awas nih, kena nih. Awas. Aduh. Kena reruntuhan, bahaya juga cuy. Ketimpa langsung jatuh ke bawah. Jir ini, aduh, tajam lagi. Ngeri ya. Ngeri coy. Skill tarung. Nah, ini baru ada skill nih, baru terbuka. Oke. Tapi ngabisin spirit ya, spirit point atau SP atau mana ya, mana poin. Gua nggak tahu nih istilahnya di sini, mana poin atau spirit point. Karena main juga gua asal main aja sih sebenarnya. Nggak terlalu ngikutin alur cerita ya tadinya yang sebelumnya. Oke. Gitu. Take this. Take this. Kok kuat sekali anjir. Oke. Oh, ditekan ya, agak ditekan. Your end awaits. Your end awaits. Ya, nggak ada apa-apa ya, di sekitar nggak ada apa-apa ya, jadi nggak ada item yang kelewat ya cuy. Masih di awal soalnya, ini juga masih intro. Oh, ketemu sama kayak taman bunga ya, tapi bunganya kayak bukan real cuy, kayak bunga apa ini, ether gitu ya, kayak bunga energi doang, terbentuk dari energi. Woi, oke. Let's go, administrator. Bisa nggak ya cosplay kayak gini? Anjir, gue penasaran anjir. Ini kayaknya bisa deh di Toram cosplay kayak gini. Pakai armnya Praetor atau Petor gitu ya. Yang dari dropnya bos Inzanio. Kesatria Inzanio tuh di benteng Solvini. Praetor ya, Praetor, armor Praetor kalau nggak salah. Terus nanti ini warnanya abu-abu dan hitam, dominasi hitam dan abu-abu. Terus ini juga pakai apa? Steel mesh atau steel mesh apa iron mesh ya? Bukan Iron Man cuy. Steel ada topeng iron itu ada cuy. Nggak ada ya, nggak ada item ya. There's no item around here because this is still session of intro of game. Waduh, Olympus. Apa ini, Thor ya? Kayak patung Thor anjir. Patung dewa ini ya, dewa listrik.
Hmm. Try not to move. You might have a fracture. You're the administrator. Still breathing. You can save her. Stay with Ini kayak nisan ya, batu nisan cuy, kayak kuburan massal kayak ini. Atau kayak semacam ini kalau di realita ya, selain kumpulan nisan, kalau batunya kayak gini tuh bisa jadi kayak bentukan lempengan server tuh cuy, lempengan server di gudang server ya, gudang data. Itu lempengannya tuh ukuran kecil-kecil tapi kayak gini-gini nih cuy. Jadi membuat sebuah garis gitu ya, vertikal atau horizontal, berjejer gitu, atau melingkar seperti ini. Ada nih kayak sirkuit cuy, kayak sirkuit server ya. Bank DT, bank apa data, bank data ya, atau bank data lah. For our sake and for the days to come, you sacrificed yourself. Truth be told, I've always wished that you would find the answer on your Kecil ya tulisannya, subtitle atau find teksnya. your true self. Nah di sini tuh lawan monster yang besar ya. Seingat gua sih itu sih, seingat gua itu. Nah ini nusuk itu, nah pecah kan, pecah cuy. Cuman nanti di atasnya ada cewek nih, sosok figur cewek yang menurut gua misterius ya, karena gua juga belum lanjutin lagi mainan ini, game ini, karena kepotong sama gawean sama kerjaan cuy. Wih, sadap, kayak penuh sama ini ya, penampilannya kayak cewek itu cuy. Sebenarnya mirip, ada pedang-pedangnya. Tiba-tiba ada yang bantuin lagi ya. Ada party kita nih, ada 4 orang ternyata. Careful, don't get hit. Wow. Woi. Oke. Mulai serang, cuy. Mulai serang kita. Waduh, dia kabur. Awas, cuy. Wah. Waduh. No. Tidak ada become one, tidak ada. Selama gua hidup. Wah. Nice. Serang cuy, serang cuy, serang cuy, serang cuy.
Ngehe bener. Wah, kalau kena cuy, kalau kena, aduh, langsung jadi rempeyek jagung anjir. Telat anjir. Widih. Wah. Anjir, dia belum apa-apa udah langsung diangkat lagi, angkat lagi. Nah, tangannya udah hancur cuy. Kita serang ini. Serangan. Nice. Ultinya, ayo dikit lagi penuh ulti kita. Wah, sembuh lagi anjir. Sembuh lagi, sembuh lagi. Sembuh lagi cuy. That voice. You must stop that countdown. Death is nearing the shore. Oh, ini. Do not forget our promise. I'll be waiting in the north. Si cewek ini nungguin kita di utara katanya. Kita jalan kayak ngedeketin apa ya, ngedeketin kayak semacam artefak ya, apa monumen ya, kayak monumen gitu cuy. Apakah ini the world key atau kunci dunia? Loh, kayak semacam monumen ya, kayak semacam peninggalan gitu tuh, peninggalan prasejarah cuy. Tuh, kurang lebih ada banyak kelinci. Apakah bisa kita tangkap, kita sate? Yap, ini dimasukin intinya. Oh, ini gimana nih? Iya kan digeser. Loh, kenapa ini nggak bisa digeser? Why? Wait up. Jadi gua geser, tetap nggak bisa ya.
Terus diapain anjir? Oh, salah gua, sorry. Nah, loh, woi, nah, Do not forget your mission. Do not dia kayak flashback ya. MC kita, main karakter kita kayak flashback memori masa lalunya. I remember, aku ingat gitu. Who are you? Siapa kamu katanya? Administrator. Sang N. Oh, bukan administrator ya, tapi administrator, gua lupa. And you are. Lalu kau adalah aku. Lalu kau adalah katanya. Nanya nama kitanya ya, nama MC kita cuy, main karakter kita cuy. Tapi dia nggak tahu nih, kayak semacam lupa ya, hilang ingatan ya. Kehapus lah memori tentang pribadinya. Gua seperti biasa ya. Apakah ini bisa dikasih underscore? Oh ya, bisa. Mantap. Inilah keren ya. Konfirmasi wey. Loh. Kenapa nih? Kenapa niche? Oke. Nama tidak boleh lebih dari 7 karakter. Asia numerik. Udah kok. Apa nggak bisa karena gini? Oh, karena ada underscore-nya. Oke. Konfirmasi. Oke. Sorry cuy. Nggak boleh ada underscore di namanya cuy. Kalau di Toram kan masih bisa pakai underscore. Protokol. Nah, ini cewek yang tadi ya, yang bayangan doang awal-awal, tapi sekarang ketemu yang aslinya. It's alright. Admin. The admin's just a little weak. It's been quite. Gua nggak tahu ya, ini si topengnya itu yang dipakai administrator itu dia dipatenkan gitu ke mukanya, jadi nggak bisa dilepas pasang. Apa bisa dilepas gitu, gue juga kurang tahu sih, belum tahu. We will see it along the way while we playing this game. Jadi kita akan melihatnya sepanjang perjalanan memainkan game ini ya. Cewek ini nungguin kita cuy. Dia kayak half human ya, atau demi human ya, kayak mix gitu antara manusia dan ras binatang gitu, beast kind. Right. Karena dia ada kayak kuping gitunya cuy di kepalanya, kayak kucing ya. Kucing apa berang itu, apa koala? Am I? Di mana This aku is the katanya? OMVD Junk, the base of Enfield Industries. PPO di Jiang. Ini industri dari Enfield.
dan rumah kita katanya di Jiang Industri Enfield katanya. Take a deep breath. Tarik napas Through dalam-dalam. this at your pace. Kita bicarakan pelan-pelan saja ya. This Oke. mask is a suppressor for stabilizing your vitals. You've slept for 10 years and your conditions 10 tahun, anjir. yet. Tertidur. Ini baru terbangun ya, dan kondisi kita belum stabil katanya. Amnesia kita, Who are you? lupa ingatan. Siapa kamu katanya. Wah, lupa sampai lupa anjir. My name is Perlica. I'm Perlika. the supervisor of Enfield Industries. While you get reacquainted with this place, I will also be in charge of your well-being. You might not remember this either, but you've always been a leader of Enfield Industries. You are the paragon and most important companion of every Enfielder. Apologies. My mind's completely blank. Hmm. Ini dikupasin. Gue juga mau dong dikupasin anjir. You, this fresh new beginning. Waifu material ya. Jadi ini waifu banget cuy. Welcome home. Buat Hikikomori atau wibu ya. Hikikomori itu lebih parah daripada wibu cuy. Wibu cuman senang budaya Jepang dan anime Jepang yang berbau anime. Tapi dia masih bisa hidup normal. Kalau Hikikomori itu tipenya udah memang fanatik ya, gila banget sama anime, luar biasa. Terus senang banget tentang Jepang, tapi dia juga membatasi diri sama kehidupan luar gitu. Jadi dia nggak bersosialisasi sama kehidupan nyatanya dia gitu. Membatasi diri lah intinya, hidup di kamar terus. Anjir, kacamatanya 2 double. Cocok. Your physical examinations are Kaget complete. ngelihat ada administratornya bangun. This is our HQ. She is the pinnacle of human science and technology. Originium-powered multi-surface vessel. Bertenaga originium. Oh, kita di luar angkasa ya, nggak di bumi ya, cuy. Kayak di stasiun antariksa gitu, cuy. There was a time when we were close to losing Dijon, but we followed your lead and saved the ship. Oke, hampir kehilangan markas ini katanya. We've kept her at low orbit and minimum power. We're now repairing Nggak bisa the diinteraksi ya. materials. Selain The ship is also where we developed selain si Perlika, Sorry. Remember belum nothing bisa. at all. Don't blame yourself, Administrator. Belum bisa di ini semua. Follow me. Oke, baiklah Perlika. Belum bisa di ini ya, nggak ada item juga di sekeliling, jadi nothing to lose, nothing to worry about ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kita ke bagian apa ini nih? Anjungan kapal kalau ini sih ya. Jadi di bagian depan tempat kemudi juga, tempat operator kemudi. Para pilot atau nakoda menjalankan kapal laut ataupun pesawatnya. Isn't it? I saw it. Bagus banget sih, asli bagus banget ininya ya. Dari segi grafis bagus, cuy. Our home. Dari segi grafik bagus. Ya kalian apa ya, bisa main inilah kayaknya dari device-device yang update sekarang.
dari smartphone sekarang gitu ya, yang pakai chipset atau prosesornya Dimensity berapa ya, MediaTek Dimensity berapa, atau Snapdragon minimal Snapdragon 600 ke atas yang Gen 2 gitu ya, kayaknya udah bisa deh main ini. Cuman kalau untuk smartphone atau mobile HP device kalian yang dulu, versi dulu masih belum bisa kayaknya cuy. Kalau dicari di Play Store juga nggak ada. Di Play Store atau kalau di iPhone juga kayaknya iPhone XR atau iPhone 10 XR ya, itu belum ada juga kayaknya. Yang di bawahnya iPhone 10 juga belum ada cuy. Mungkin di atasnya iPhone 10 kali ya. You once carried this piece of Originium with you everywhere. Every Specialist Tech Division operator carries a piece of proto-rig. The mineral helps teleprotocol triangulation. Dimasukin. This is your very own proto-rig, and it carries secrets only privy to you. Cuman kita yang bisa tahu protorig kita gitu ya. It's Karena menyatu dengan tubuh MC kita gitu, main karakter kita cuy. Everything we need for our survival would be impossible without Originium. The mineral powers our machines and is the basis of the arts we wield. Oh, arts kayak series ini ya, series RPG role playing game Tales. Ada Tales of Abyss, Tales of Destiny, Tales of Zestiria, Berseria, Tales of Though we achieved victory, Legendia, battered and ruined. Tales of the Abyss ya. To revive our civilization, Itu banyak sih dari series PS1, PlayStation 1 sampai ke PS5 ada cuy. as well as its ultimate evolution, the Protocol Automation Core. the fruits of our labor. Hasil jerih payah kita katanya mengembangkan ini semua ya. Yes. Our plan is to deploy automation cores throughout the civilization band. This will boost our industrial capacity and fulfill its special mission. Special mission. Misi spesial katanya. Reboot of life. Memulai ulang kehidupan. Oh, tadi karena keadaan dunia kayak beku gitu ya, udah masuk ke Ice Age ya. Masa es gitu cuy. Bukan zaman batu ya, bukan, ada Stone Age, ada Ice Age. Important commissioned us with the Zeroth Directive, Jadi beku, titik bekunya naik. as well as the mission and plan I mentioned, are a part of it. So, who commissioned it? You did. Kayak nonton film anjir. Pertama mau masuk ke dalam alur storyline atau alur cerita dari film ya, movies gitu. Supervisor Perlica, we got a situation. Is the administrator by your side? Yes, the Endman is with me. What's happening, Fiona? We got a max level alert. Our planned landing zone. No, the entirety of Valley 4 is in danger. Lembah 4 dalam bahaya katanya. Just moments ago, simultaneous self-destruction occurred to the orbital landing relay drone squadrons. The communication blackout is expanding towards Valley 4, and the status of facilities along the route is now unverifiable. At the same time, we are picking up extremely intense angeloid energy signals in the affected area. Oh, We are hailing
Musuh atau monster di game ini Angeloy namanya, cuy. Disebutnya ya istilahnya. Bring the Endman to the base in 10 days. But the hub... We can't wait that long. Fiona, prep for my drop at once. Wait, now? Okay, I'll run the checks. There's surface interference. Current situation is too risky. Unguided emergency drops might deviate. We'll drop you to the area near the base, out of concern for safety. Director Chin and Andre are at the hub base. In accordance with the contingency plan, they will take control of the city. Ada Direktur Kin sama Andre. Keep hailing the hub base, regardless of whether we've received any response from them. Inform them that I'm coming soon. Also, tell Operator Chen to rendezvous with me there. Roger, we're prepping your drop. Oke. Kita akan menuju ke bumi ya. Ke sektor 4 tadi katanya. Target, Valley 4. Lembah 4. All systems green for landing. Fire away. Destination, Talos 2. Telos tapi bukan Earth ya. Bukan bumi cuy. Ini planet lain. Sepertinya bumi udah hancur ya. Makanya ini ceritanya Arknight Enfield ini ngambil setting di masa depan ketika umat manusia udah maju ya, secara teknologi udah sangat maju dan progresif banget gitu ya. Bumi rusak yang disebut dengan kiamat mungkinnya, terus jadi nyari planet yang bisa dihuni lagi gitu. Karena sebenarnya di kenyataan juga, di reality ya, di kehidupan nyata juga memang ada negara-negara adidaya kayak China, Amerika, Rusia itu lagi mencari-cari cara atau planet-planet baru yang kiranya nanti bisa dihuni sama umat manusia cuy. Perlika ada beberapa objek tak dikenal mendekat dengan cepat. Awas katanya. Anchors. Wih, kita yang dibonceng anjir. Waduh, bahaya kalau cewek yang ngebonceng itu cuy. Sebenarnya ngebonceng cowok, kalau ngebonceng cewek ngebonceng cewek lagi masih mending, tapi kalau cewek ngebonceng cowok tuh bahaya sebenarnya. Apalagi kalau si cowoknya pegangan ke pengemudi ya, otomatis kan pegangannya ke depan ya. Ya kalau kayak tadi sih pegangannya kan ke motor ya, ke behelnya motor belakang gitu. Tapi kalau pegangannya ke pengemudi kan, waduh, mau megang perut nggak enak, megang yang lain apalagi. Stay close to me, Administrator. Tapi itu sering disalahgunakan sih. Oke, dan Administrator, you alright? baik-baik saja. Apakah kau terluka? Wih, segitu perhatiannya si Perlika. Kayaknya ada hubungan khusus deh antara Perlika sama ini ya, sama si Administrator. Aku masih bisa lanjutkan misi. Bagaimana denganmu? Oke. I'm okay, but we'll have to walk the rest of the way. The Angeloy even managed to reach this place. Angelos ya, The situation bahkan in the berhasil field is mencapai far tempat more ini. severe than our previous estimates. Oke. I Sebetulnya aku berharap akan Trade akan dapat sambutan lebih ramah daripada ini. Negeri yang hancur. The hub base still isn't picking up our calls. We need to hurry. Nah ini harusnya udah mulai ada item-item ya. Gua coba mengelilingi ya. Kita sambil cari-cari gitu ya. Looting. This Angelos looks dangerous. We need to be cautious. We can focus our attacks to bring down its defenses. Looting dikit lah gitu ya. Jangan fokus banget sama main quest. Onward, team.
Nah, kena stagger ya. Exit entrance through here. Let's use the same tactics to take down the remaining enemies. Hmm. 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 Widih, mantap, mantap, mantap. Kombonya mantap ya. Dan smooth banget gitu. This rope looks sturdy. Some of the survivors probably left it here. Survivor ada yang meninggalkan mungkin buat naik ya. Ini di sini nggak ada ya, nggak ada item. There's nothing here, so we could proceed our way. Ini lihat apa nih? Hello? Hello? Halo, halo. Jen isn't picking up the call. Forget it. Let's just get ourselves out of here. Maybe we should use this rope. But Ini ada yang meninggoy ya. Ada yang meninggoy cuy. Timnya. This should Manusia, ada manusia yang meninggoy. continue. That is an anchor. Itu anchor. Anchor bisa memunculkan Angelos. Ancaman besar bagi Telos 2. Oh, jadi kita tuh umat manusia tuh ya sama monster Angelos itu rebutan planet ini cuy. Siapa yang nantinya di akhir menguasai ya? I don't know. Coba kanan kiri nggak ada ya. Kita ada di atas atap gedung. Ada musuh. We need to break through here ASAP. Need to stagger again. Jadi kita butuh stagger the enemy again. Seize the chance to press the attack. Our strikes are more effective when we coordinate. Let's take down these enemies together. Oke. Bisa gitu ya. Oke. Dar. Wait. Now defense. Oke. Oke. Kombonya menarik. Menurut gua dibanding Wuthering Wave ya, atau dibanding Kept the hub base in good sama banyak yang meninggal cuy. Ini meninggal juga nih. Tuh ada 2 orang. inside the base could get 3 malah. 2 ya. for the safety of our people. Si Perlika mengkhawatirkan keadaan tim kita atau umat manusia yang masih tersisa di sini. Must act now. Keselamatan rekan-rekan ya, rekan-rekan dari Enfielders. Oh itu tuh. Oh. nonsense. We got a big one incoming. Get to cover. We need to fall back and regroup. Lead them to us. Carefully. Mengunci target. Oke. No. Sail 7, annihilation. Waduh, langsung di ulti dan kita langsung menang. Masih stabil lah ya, masih gampang cuy musuhnya. Nah, ini yang asistennya Dr. Qin. Oh, Xin Jiangxi. Dia juga half human cuy, demi human. Cuman dia bukan ras binatang, bukan beast kind. Dia kayaknya ini ya, campuran elf cuy. Nggak tahu elf, nggak tahu dark elf. Tapi kalau dark elf biasanya hitam kulitnya, bukan rasis ya. Pengawas Perlika, kau datang tepat waktu. Oke, pertahanan sementara kami tertembus. Andai saja kau tak di sini. Glad that you're all right, Director Jin. I believe you have a sit rep from Ini Direktur Qin ya. Yes. An anchor fell right into the base. The thing won't stop spawning the Angoloi.
We've sent all our injured personnel to the Itu yang spawn Angelos-nya ya. Angeloy, and they will Angeloy. run our security division eventually. Jadi kita harus hancurin menara itu. Bukan menara sih ya, itu kayak semacam meteor gitu cuy yang jatuh. Find a way to stop the anchor. Anchor ya disebutnya. Jadi ada yang nge-spawn para monster disebutnya Anchor. Supervisor Perlica, may I ask who this? Siapa ini? Of course. This is our administrator. Administrator? Are we talking about the administrator? Yang bawah aku penasaran katanya. Atas sang administrator kita yang bawah deh. Apologies. Many operators in Valley 4 have never seen you before, Endman. News of your awakening gave rise to plenty of gossip and rumors. When we received the message from Dijon, the entire crew tried to plan a welcoming ceremony. But just a few days later, we were suddenly attacked. Tadinya mau dibuatkan upacara penyambutan lah ya. We're here to help, Director Chin. Do we have any news about the missing personnel? How many of our people are outside the base? It's hard to say. The Angeloy just kept attacking. Security Division can only maintain a limited security perimeter. People here are in danger. I suggest we delay our earlier arrangements, Administrator. Saatnya berterima kasih kepada Batuan Merayap itu atas sambutan hangatnya. Atau yang bawah tak akan kubiarkan para infielder menghadapi bahaya sendirian. Yang bawah dong. Good, Administrator. I knew you would say that. Director Chin, we'll handle the hostiles in the base and direct any of your missing staff to the control tower for safety. Wonderful. Your help will set my mind at ease. Good luck out there. By the way, I'm not seeing Mr. Andre anywhere. Where is he right now? That silly old man. He went off trying to be a hero again. Si scientist ya, ini ya apa, yang penemu-penemu lah, ibaratnya peneliti gitu ya. Yang kayak burung hantu. Anyway, namanya Andre. Tie him up and haul him back to the control tower. This might be the only safe place left in the base. We'll find him. Have faith in us. The anchor at the old factory is still spawning Angloy. We must first eliminate this threat. Time to initiate our mission, Endman. Yap. Nice. Oh, banyak yang ini cuy, banyak yang jadi korban cuy. Banyak orang yang jadi korban tuh. Wah, parah. Asli parah. Coba kita kesini dulu. Kita muter sedikit. No harm ya. Jadi nggak ada salahnya. Kita keliling. Siapa tahu ada yang bisa kita klaim. Sepertinya tidak ada, guys. Tidak ada ya, karena ini masih part dari... Oh, ini masih ada tim penjaganya nih. Ada yang ngejagain. Your end awaits. What? Dikit lagi ayat. Lama bener. Stay strong, people. We're winning. Two more. Kasihan nih. Stay in the fight. Wah, kasihan. Kita bantu cuy. Jangan makin banyak yang meninggoy. Baliklah ke markas sana kalian. Supervisor Perlica. Thank goodness you're finally Supervisor ya. We assembled here after the anchor fall and managed to hold on to this place. Okay, I guess we held on to this place until 5 minutes ago.
Bergegaslah ke menara kontrol untuk berlindung. Tempat ini masih berbahaya. Oh, kita suruh kasih tahu aja, cuy. I understand, but I must tend to the wounded. Oh, paham, tapi aku harus mengobati mereka yang terluka. Tunggu, kau juga terluka. This is where we grow buck flowers. Ini Is a common pharmaceutical ingredient and it's tempat menumbuhkan bak flower ya, bunga bak gitu. Bisa buat obatin health, cuy. Bisa bikin health potion ya, berarti ya, obat darah. Dan ini kita buka coba di sini, yap. Oke. Nah, kita crafting ya. Jadi ada sistem crafting juga di sini. Oke, gunakan kali ya. Gunakan. Oke. Gunakan juga. Nice. Caranya begitu ya. Give me a peace of mind. I'll stay here and care for the injured for now, and then join up with Director Ching when we could start moving again. I look forward to your good news. Jadi nanti ada skill juga kita buat ngumpul-ngumpulin kayak ginian, cuy. Ada tingkatan skill ya. Oke, kita dapat nih bug flower, lumayan, ada banyak. Oke, so we continue our way. Banyak yang meninggoy rekan kita di situ. More angles. They must be neutralized so we can push through. Support ready. Ini apa nih? Status fisik kita. Oh, ini kita dapat sesuatu. Apa ini? Agak grid berenergi. Nah, ini nih anchornya. Anchor tuh berarti jangkar ya. Oh, ini kayak semacam mungkin memang disengaja untuk ada di sini, cuy. Nggak stagger lo. This is the anchor, but its core is not here. Jadi setiap anchor juga ada core-nya ya, ada intinya. Apa kita coba saja hancurkan struktur yang berpendar itu? Oke. No. All active anchors give off that light. This anchor plunged itself deep underground. That's where its core should be. I've seen the hub base building plans. This old factory should have an underground floor that we could reach. If this basement area is stable, we should be able to reach and destroy the anchor core. Let's go, Endman. This should be the way. Oke. Oh, ini lewat mana nih? Lewat sini, cuy. Salah kita. Ini ada apa nih? Oh, bukan apa-apa ya. Kirain gua bisa diambil. Nggak ada ya, nggak ada item. What are they doing here? Landbreakers. Apa ini? Kayak apa ini? Oh, ada ini ya. Something ain't right. Sterilize this area! Ya, mana nih?
Kita gunakan. Jadi kayak apa? Manusia juga ya mereka ya, bukan monster cuy. We must get Cuman now. kayak apa? Kriminal kayaknya, wanted kriminal. Take out the anchor. Nah ini burung hantu ya. Ini kayak ini cuy, kayak karakter di apa? Silent Hill 2 remake. Yang apa sih? Kepala segitiga tuh, cuy. Bos di dalam game. No second chance. Hampir kena cuy. Darah menipis kita. Oh, tapi kita menang cuy. Saling nengok. Alah. Untung diselamatkan. Ini si peneliti ini, saintis ini ya. Si Dokter Andre Am I the first to arrive or what? terlalu sok-sokan jadi penyelamat cuy. Jadi heroes gitu. Nicely done, Endman. Bagus admin, syukurlah kau Thank goodness datang you arrived on tepat time, waktu, Chen. Awesome, right? What do you think of that move? Kita pilih presisi dan mematikan, sangat mengesankan yang atas. Lain kali mungkin kau bisa mendarat dengan lebih stabil. Oh, kita yang atas memuji ya. Oke, kita yang atas, pilih yang atas aja cuy. I'll show you an even deadlier killer move next time. A single swing will take everything out. Ada buntutnya anjir. Kayak ini ya, kayak Anabul kalau di apa praise atau dipuji, Administrator. buntutnya I'm gerak-gerak Chen cuy. Chen. Or Chen for short. If you got a problem you need trimming, my blade is yours to command. Salam kenal, senang berkenalan denganmu. Oke. Oh, Perlica also told me about you. Every time she mentions the Endman, she just goes on and on and on. Ada yang ngebocorin anjir, si Perlika sering ngobrolin tentang kita katanya. Dan sekali ngomongin tentang administrator, dia nggak stop-stop. We should check on Mr. Andre. Nah, ini beban nih, dia sumber masalahnya. This hurts. Sakit. Mr. Andre. Nggak bisa bertarung, tapi dia pengen jadi heroes gitu. Beban, jelas beban. The prototype. Enemies! Did you fight them off? You are. Oke. Kalian. Endman! You're really back! I thought you'd be here 10 days later. You're not hurt, are you? And what's with the mask? Never Oh, mind harusnya that. bisa dilepas Thank topengnya. goodness you're back. Henry, it's been 10 years. We finally did it. We cracked the project you left behind. Puccini and Popov can finally rest in peace. Rekan ya, rekan During their penelitinya cuy. final Kayaknya moments, Puccini they dan Popov. lamented that they couldn't deliver this solution into your hands. Endman, this is Mr. Andre, our resident Enfield technical expert at this site. Oh, expertnya, expert teknisi Enfield. Tempatnya dia di sini memang tadinya. Di area industri cerdas What's your katanya. formal intro, Supervisor Perlica? Wait, did Edmund really forget?
Iya, karena kita kehilangan sebagian besar ingatan kita ya. Soal hilangnya ikatanku memang benar adanya. Ya maaf soal itu yang atas. Kita bawa aja. This isn't fair. Why? Why does suffering always happen to... We should set aside the details for later. Now, Mr. Andre, why did you risk your safety to rush to this place? That's because I saw the anchor crashing into the old factory. So I rushed over here to check if the prototype was all right. Look, here it is. Is this the contraption you were protecting? It looks really expensive. You must have spent quite a bit of time on it. It would be unfair to say that this is my work. A friend of mine left this prototype to me. I'm very grateful that you came here and saved it. Now that the anchor has been taken out, there shouldn't be any more Angeloi around. We should quickly get our base back up and running. Leave it to us. By the way, Director Chin requests your immediate return to the control tower. Oh, so, what was she like when she asked about me? Pulang-pulang lu dipukulin sama Dr. Xinjiang, asisten lu. Andre. Yang nama Andre tolong ya, yang nama Andre. Oh, dear. Ya ampun katanya. Mati aku katanya. I believe Director Chin needs help at her place. Go and assemble. I'll be with you shortly once I'm done checking the machines. Masih minta ditinggal, terus tiba-tiba ada anchor yang lain jatuh dari langit. Chen will keep Mr. Andre safe. Ninggoy. Support Director Chin. Ini ada apa nih tadi? Chen Xianyu. Oh ini. Assessing exterior damage is difficult. Gotta figure out a way to delay the meeting with Director Chin. Bagus ya, hampir setiap NPC non-player karakter di sepanjang in-game ada voice fillernya, pengisi suaranya cuy. Sprained my ankle when I passed out. Oh, age is really catching up on me. Okay. I guess you can leave first, Endman and Perlica. I'll watch over the big owl. I mean, Mr. Andre. Jadi kita bisa pergi, tenang, si Chen Xianyu akan nungguin si Andre di sini. Kita sedikit muter, barangkali ya. Ini sih barangkali ada. Sepertinya tidak ada, dan ini sesuatu yang sangat-sangat nggak penting ya. Oke. Landbreakers berarti kalau dari artiannya bahasanya AE ya, arti dari bahasa Inggrisnya Landbreaker itu berarti penerobos lahan cuy, penerobos lahannya orang lah. Rupanya di sini ada tim lagi yang lain. Oke. What's going on, Director Chin? Ada apa lagi nih, cuy? Landbreakers, and so many of them. Mereka kayak nggak semaju teknologinya Enfielders ya. Para tim Enfielders gitu yang anak buahnya administrator yang MC kita ini jauh lebih ini sih teknologinya, senjatanya juga pakainya tembakan gitu-gitu ya. Nah kalau ini kayak masih primitif gitu cuy, kayak manusia juga mereka, cuman kayak perkumpulan lain gitu, kayak bajak laut lah kalau di zaman sekarangnya ya.
Ada yang lebih buruk lagi, lihat di sana That katanya. place. It's the deployment area we reserved for the automation core. From the scale of the rising smoke columns, the deployment area has completely fallen. This area was completely surrounded by Angeloy, yet these bandits still got through. How did they manage to slip in without anyone noticing? Those Bandit Landbreakers ya, mereka bandit kan? Probably just their vanguard. Director Chin, is there anything we can use? Security Division gathered as much intel as they could. I'll sync it with you. Jadi musuh kita tuh nggak hanya monster Angelos ya, dari spawnnya dari Power's Anchor, still out, and we've taken heavy casualties. tapi ada juga bandit Destroyed cuy. many backup cables. Our systems are failing. The attacking Landbreakers have been confirmed as the Bone Crushers. Their objective remains unclear at present. But their assault was too well timed to be accidental. If the current situation persists, we will not be able to successfully deploy the automation core. We can use the resonance tower to activate Originium for power, but its energy cost is steep. It won't last long. We have another option available. If we can deploy the PAC, we can restore base operations. You mean we power the resonance tower with the PAC? Yes, we can use the AIC to set up a power transmission relay. Once the resonance tower is activated, the base will get some respite. But there are so many Landbreakers along the way. If only we could weaken them. Of course we can. Landbreakers? Landbreakers. Nah, si Chen Xianyu. Buat mereka sih lemah ya. Ini kayak setengah ras naga cuy, karena buntutnya kayak buntut naga. Apa ular? I'm afraid my Soalnya dia ada tanduknya, iya kayaknya naga cuy. But I can still offer plenty of help with the automation core. But should we come up with a more foolproof plan? There are just so many LBs outside. Have faith in this LB direction. singkatannya Landbreaker ya. I'm not just the supervisor of Enfield Industries. I'm also the acting lead of the Enfield Crisis Team. Jadi dia pimpinan krisis Enfield juga cuy. Tim krisis ya, menghadapi krisis. Kita, the Enfielders team have many great All fighter. operators accounted for. The team is ready for the mission. Jadi punya banyak ini sih, punya banyak petarung yang capabilities ya, capability fighter. Administrator, I'd actually prefer it if you can just stay and rest here. Fighting the Landbreakers is very different from fighting the Angeloid. The conditions of your health. Jadi menghadapi para LB atau Landbreaker itu berbeda dengan kita ngelawan Angelos gitu ya, monster. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Yang atas, yang tengah aku tak bisa membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Yang bawah, aku ini Enfielder, aku harus jalankan tugas Enfield. Yang tengah kita godain dikit. Berlika. Appreciated, Entman. Terima kasih banyak Enmin. So Wah, we have a tapi responnya flat banget anjir. The Responnya crisis team will datar hunt banget. down enemy forces, deploy the PAC at the designated site, and transmit power back to base with relay towers to restore base operations. Mr. Andre, I'll contact you once the roads are clear. Apologies for forcing you to travel into the wildlands, but we will need your help. No problem. Bukan masalah, aku justru lega karena akhirnya bisa membantu orang lain dengan benar kali ini, oke? Jangan terlalu bangga, Pak Tua. Administrator, pengawas Perlika, dan operator Chen, berhati-hatilah di luar sana, oke? The TP point is not part of the base's power system. If there's something more that you can handle, just head back to base and rest. We're counting on you.
are counting on you, katanya. Endman, let's first activate the teleprotocol point. TP points will let the team move. OTP ini teleport point ya. Apa nih? Apa nih? Wires to your task. Arcane. Continuing mission. Kita dapat cuy. Klaim. Kita dapat karakter baru. Enfielders baru. Oh, ini kita masuk. Oh, kalau TP-nya dinyalain, kita bisa juga buat gacha karakter, cuy. Oke, imbalan yang dapatkan. Oke. Nah, ini kita bisa random nih. Kita bisa dapat bintang maksimal itu bintang 6. Ada Programnik ya. Programnik, ada Liveng, ada Ember, ada Last Ride. Ember itu kayak karakter rekannya MC di Genshin Impact pertama kali yang api ya elemennya. Ardelia, mudah-mudahan sih dapatnya Programnik atau Liveng ya. Last Ride juga oke lah, Ember oke, jangan Ardelia. Oke, kita lanjut. Kita confirm kira-kira dapatnya apa, cuy. Sama seperti yang sebelumnya ya, yang Monggil Star Dive, terus kayak Star Savior, semua gacanya gini, cuy. Set. Cuman beda animasi ya, tapi di itu ya, di slide gitu, cuy. Di slide gitu, cuy. Kita dapat yang bintangnya cuma 4 anjir. Ini kayak Zenless Zone Zero anjir. Ada siapa namanya ya? ZZZ, karakter triple Z. Oh, ini yang bintang 5. Nice lah, lumayan. Arc Light. Dia kayak elektrik ya, dia LA-nya. Terus senjatanya kayak senjata jarak dekat. Ini bintang 4 lagi, lumayan. Ini api. Oke, cool. Oh, ini beda-beda nih, lumayan lah, bintang 4 tapi beda-beda, cuy. Estella, ini Cryo S ya. Yang ini karakter tim party kita yang cowok pertama, cuy. Catcher, fisikal, dia kekuatannya fisik ya, nggak elemen. Nah, ini sama double Estella ya. Nanti mungkin ya double bisa digabung, gua entah. Oh, ini dapat 3 kali, cuy. Astagfirullahaladzim. Ini dapat 2 kali ya. Pakai kuri. Ini dapat 2 kali juga. Fluorite. Oh, dapat 3 kali juga fluorite. Jadi kita cuma dapat bintang 5, cuy. Nggak dapat yang bintang 6-nya, Arc Light doang. Nih. Kayak ninja ya dia, semacam kayak ninja gitu. Ada tiket senjata, token fluorite, token Estella, token Akakuri. Oke. Ini bisa lagi kah? Sekali lagi nggak ada, kita nggak punya ternyata ya. Ini butuh apa nih? Butuh kayak semacam tiket ya. Semacam kayak tiket. Coba kita lihat tiketnya apa nih. Surat izin HH 10X Cakrawala baru. Sertifikat internal Enfield Industri. Gunakan item ini untuk melakukan 10 headhunt pemburuan kepala ya. Headhunt tuh sertifikat, berupa sertifikat internal Enfield. Kita butuh itu, cuy. Untuk ini headhunt kita bisa sekali.
pakai ini cuy, pakai oro beryl, mata uang. Oh, jadi bisa pakai mata uang, bisa juga kalau sekali 500, kalau headhunt 10 kali 5000. Kita ada 3000 cuy. Pakai sekali kali ya, nyobain ya. Nyobain aja, nyobain. Bismillah. Wah, dapatnya biasa nih. Biru nih kayaknya, cuman biru doang cuy. Biru kan. Paling juga bintang 4 kan. Captain Akekuri of Operations Alah, Season Akekuri lagi. The operations dossier. Ya. Nggak perlu dilihat. Udah ini ya, udah banyak ya, kita Akekuri itu udah banyak. XP kita naik untuk imbalan kenaikan sanity mask. Kita kayaknya topengnya juga bisa ganti-ganti cuy. Coba dulu, ambil dulu semua. Kita klaim dapat surat izin. Nah, baru 2, kita butuh 10 rupanya untuk bisa summon lagi. Protokol custom. Oh, ini senjata nih kayaknya ya. Senjata, iya. Baru ada 3. Ini apa nih, ngebuka apa nih? Undangan protokol, cuman undangan protokol doang. Ini lanjut apa? Profil. Kita bisa cek profilnya, nama sandi administrator, gendernya tidak teridentifikasi, padahal kelihatan ya cowok, atau autentikasinya juga nggak terdeteksi, tanggal lahir tidak, ras juga, padahal human jelas manusia ya. Kita pokoknya suruh mengaktifkan ini. Oke, kita aktifkan dulu. Oh, nah kita bisa istirahat atau kelola depot. Oke, kita kelola depot tuh gimana? Oh, kita bisa naro ini ya. Naro cuy, ini untuk naro. Istirahat dulu. Oke, penuh semua. Oke guys, kayaknya segitu dulu ae ya untuk part pertama dari Arcanite Enfield ini ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah support channel gua dengan nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup sekali seumur hidup, nggak perlu bayar juga. Kalian nggak perlu ngutang-ngutang sampai ngutang-ngutang untuk berlangganan konten gua, karena konten gua gratis, murni gratis, semua siapapun bisa nonton. Semoga gua juga nanti kedepannya bisa ngehibur kalian lebih lagi dengan upgrade device. Gua bisa beli PC gaming dan bisa memainkan game-game PC berat ya, yang AAA games ya. Dan semoga kalian beserta keluarga juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan rezekinya, disegerakan rezekinya, diperbesar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian beserta keluarga juga selalu dalam kebahagiaan kehidupan ini ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat selalu. Dan gua Valhead undur diri, sampai jumpa di next episode part 2 dari Arcanite Enfield ini, atau dari game-game review game yang lain ya. Oke, bye bye guys, see you.